Number 24. Number 22, 2 points. 2-0. Number 7, bigay kay Magmar. Number 7, o number 36. O wala. Kawa ni Idol. Stop. Bigay kay number 24. Sayang. Number 7, Magmar pumukol na 3. No. Nakuha ni Sabala, bigay kay number 22. Number 22. Hey. Bigay kay number 24. Wala. Nakuha ni number 15. Yes, sir! Grabe. 4-0. Number 7, Antonio. Bigay kay number 7, balik kay Buladas. Buladas! 3 points! Idol. Bigay kay number 24, balik kay number 15. Uy, lawan ni number 17. Bigay kay number 15. 25. Number 25, balik kay Ken. Ken. Bigay kay number 26. Foul. Falling foul. Number 1, Magmar. 7 pala. So, Idol. Balik kay Antonio. Balik kay Ken. Buladas. Buladas. Balik kay Antonio. Balik kay number 71. Tuwaso. 2 points. Number 24, Sabala. Bigay sa gitna. Balik kay Idol. Yes, sir! 2 points. 6-5. Tuwason. Bigay kay Antonio. Bigay kay number 36. Balik kay Tuwason. Yes, sir! 2 points. 7-6. Number 24 to number 22. Number 22. Bigay kay number 17. Bigay kay Idol number 25. In and out. Ako pa rin number 15. Number 15 bumangga. Bigay kay Sabala. Sabala. 3 seconds violation. Number 7, Magmar. Nababa ang bola. Binigay niya kay number 7. Wala yan ako. Wala Idol. Idol, wala ang bola. Idol, oy! Okay na sa last one. Drop pass. Kaya number 36. Number 36. Wala pa rin. Nakuha ni number 15. Bigay Idol. Idol. Bigay number oy. Idol, oy! Nakuha ni number 15. Nakuha ni number 15. Bigay kay number 22. Bigay ng pass kay number 15. Number 15. Oh! Laya yun. Number 7, Antonio. Pinamula ang bola. Antonio. Bigay kay Ken. Bigay kay number 7. Bigay kay Ken. Wala. Nakuha kay Idol. Bigay kay number 24. Idol for 3. Wala. Nagkaroon ng gawan. Uy, nakunin ni number 17, Jay. Hey, nakunin ni number. Same ball. Number 22. Bigay kay Idol. Idol, support. Wala. Nakoy. Left ball. Ano yan? Nagkaya dyan eh. Number 7, Antonio. Number 71, Tuwaso. Balik kay number 36. Balik kay Antonio. Antonio. Balik kay Idol. Balik kay Antonio. Antonio sa gitna. Sunset. Balik kay Idol. Ayaw masyado mahina.
Number 15. Number 15. Spin mo na. Whoa! Where is the Ben? Ben! Pinababa ang bola. Number 36. Number 36. Nahuli! Ano na? Nakuha ni number 20. Wala! Nakuha ni Marmar. Marmar. Layo. Number 22. Wala pa rin. Nakuha ni Idol. Iyo! Change ko tayo. 8-7. 8-7. Dalawa na lang isa. Ang depensa. Number 36. Uy, wala pa rin. Number 15. Bigay kay number 22. Number 22. Bigay kay number 24. Number 24. Bigay kay Idol. Idol. Number 3. Wala. Nakuha ni Marmar. Marmar Antonio bigay kay Bulanas. Ah! 22. Wala ba ang bola? Huli ka. Nakuha ni number 6. Bigay kay number 7. Then Luna. Then Luna Clason. Mati. Change paper. Lamang ng isang team. Team. Clason. Sabana. Tapos. Jay. Wala ka rin. Nakuha ni number 36. Number 36. Three the ball. Clason. Balik kay number 7. Wala. Nakuha ni number 36. Number 36. Kumata 1. Oh, nakuha ni number 15. Number 15. Bigay kay Idol. Idol. Number 22. Yes, sir. Change table. Then 9. Laban ang isang team. Sabana. Number 7 Marmar. Marmar. Oh, spin forward ha. Bigay kay number 7. Balik kay Ben. Malayo. Last 2 minutes. Number 36. Yes, sir. Change table. 11. Number 24. Ben. 3 points. 13-11. 1 minute and 30 seconds. Oh, all time. All 13. Last 1 minute and 20 seconds. All 13. Number 22. Bigay kay Idol. Balik kay JJ. Wala. Nawala number 22. Yes, sir. 15-13. Last 1 minute. Watson. Ben. 3-point victory. 16-15. Naman lang sa ating Watson. Natalino. Change table. 17-15. Naman lang isa. Ang team Sabana. Oy, same ball. Last 30 seconds. Watson. Number 15. 18 seconds. Number 22. 2 ball. 19-16. Laban ng tatlo. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wala tayo. Okay. Kaya tatlo lang.